Untuk saya only Qatar lah for me. Only Qatar. No other way lah. Hai, Assalamualaikum. Selamat malam semua pada fans-fans Harimau Melaya. Hari ni eksklusif sekali lagi kita nak buat satu program baru, iaitu orang kata ni kita nak show, nak borak pasal EPL. Mungkin first episode ni nampak macam pelik sikit kita buat online sebab atas kekangan masa. Sebab sebelum ni pun aku rasa kalau pernah tengok kita punya podcast, Jom United pernah datang ke studio kita orang. So ini antara dua orang yang aku invite, dua tim yang aku invite yang aku selalu tengok diorang punya live dekat TikTok. So aku rasa diorang layak kot untuk berborak pasal Man United. So untuk episod pertama ni, untuk sembang kencang EPL kali ni, kita ada daripada Jom United, kita ada Coach Dom dan Pija. Coach Pija, how are you? You good? Oh, yo, good. Ini simbol apa ni, Coach? Simbol apa ni? Jom United kan? Ini throwback. Alang-alang throwback Jesse Lingard kan. Oh, Jesse Lingard. Ya, betul. Alright, so dan kita ada ni, aku rasa kalau kat TikTok selalu keluar FYP dia buat live sebab aku suka Stewart ni, dia selalu bercakap bukan berdasarkan emosi, itu yang paling penting lah. Dia selalu bercakap mengenai fakta yang penting. So kita ada iaitu daripada TikTok juga, Stewart Official 26. Stewart, how are you? I'm very good. Nice to meeting all of you. So saya sangat-sangat berterima kasih lah sebab kerana invite saya masuk dalam awak punya YouTube channel, and I'm very thankful for that. Alright, so kita tahu Jom United dengan selalu buat live juga di TikTok, dan Stewart juga selalu buat live di TikTok. Untuk permulaan ni special sikit lah sebab fan MU, sebab aku pun fan MU. Aku cakap dengan bos aku, first episode aku nak buat cerita pasal MU dulu. So untuk siapa-siapa boleh jawab dulu, kita tinggal berbaki 6 game lagi sebelum tamatnya EPL. Kalau aku tengok dalam 6 game terakhir tu, mungkinlah ada yang sukar juga. Kita akan lawan Brighton, ada lawan Wolves juga. So ada lawan siapa lagi, West Ham. So siapa nak jawab dulu? Adakah 6 game ni antara detik yang sukar lah sebab kita masih belum secure top 4 lagi. Mungkin siapa nak jawab? Coach dulu lah. Oh, okay. Untuk saya, kalau kita tak boleh sokong, kita tak boleh dapat top 4 lah. Kita semua tak payah sokong United dah lah. Itu betapa confidentnya saya lah. Okay. Sekarang kita duduk ke tangga keempat, okay, dengan point 63 point. Kalau kita boleh dapat 70 point, dah confirm top 4. Untuk abang bukan top 4, untuk saya bukan top 4, ialah 3, position number 3. Kita kena sampai number 3, itu baru satu target yang untuk boleh fight lah. Top 4 untuk saya dah dalam pocket lah, dengan Mitoma dalam pocket sekali lah. Pendapat saya. Okay, tak apa. Untuk Stuart pula, kalau kita tengok Stuart, of course macam Coach Dom dia yakin lah sebab top 4 tu masih sebagai fan MU kena yakin. Tapi kalau kita tengok sekarang, Liverpool dalam 4 game terakhir ni dia straight win dan dia cocok rapat dekat MU. So sebab Liverpool masih berpeluang untuk dapat top 4. Untuk Stuart sendiri, sebab aku rasa mungkin lawan Brighton kita selalu away agak kurang. Macam mana kau melihat game away nanti untuk Brighton Jumaat ni? Okay, kalau kita sebut pasal Brighton ni merupakan tim underrated dekat Premier League lah. In my opinion, diorang punya tactical dan juga player-player yang diorang ada memang player yang betul-betul underrated. Walaupun sebelum ni dekat final Carabao Cup ataupun baru-baru dekat ni, dekat Liga kita boleh kalahkan diorang dengan menggunakan strategi yang cantik, tapi kita tak boleh pandang rendah dengan kita punya opponent. Sebab sebelum ni Brighton kalahkan Wolves sebanyak 6-0. Besides that, diorang punya gameplay pun betul-betul padu dengan diorang punya coach De Zerbi, dia punya tactical pun sangat-sangat cantik. So bagi aku next beberapa game, 6 game terakhir untuk Manchester United ni, kita kena betul-betul fight, kita kena fokus 100%. Kalau boleh 200% lah. Sebab apa? Next game kita bertemu dengan Brighton, West Ham, Wolves, Bournemouth dan juga Chelsea, Fulham. Tapi dalam 6 perlawanan ni, saya rasa perlawanan yang agak sengit yang betul-betul Manchester United kena fokus adalah dengan waktu menentang Brighton dan juga Chelsea. Sebab pasal Chelsea, walaupun diorang macam not so good dekat Liga, tapi kita tak boleh pandang rendah juga. Mana tahu tiba-tiba last minute diorang boleh comeback ke macam tu kan. So untuk game Brighton ni saya rasa agak takut, tapi tak nak kita kena menunjukkan performance yang bagus, kita kena cuba dapatkan 3 mata. Okay, macam untuk Pija sendiri lah. Of course top 4 ni tengah bersaing Newcastle, MU, aku rasa Liverpool boleh, dan satu lagi Brighton pun tengah, sebab dia masih 31 game. Dia ada 7 game lagi. So nak melihat situasi ni, top 4 ni agak sengit lah. Macam mana?
Dia basically macam Dom kata lah, kalau kita dah reach 70 point tu boleh kata confident. Kita boleh sampai ke sana. Cuma mungkin ada liku-liku, which is dalam banyak 6 game tu ada 2 game lah yang a bit worried for me, di mana lawan Brighton dan juga lawan West Ham away. Walaupun kita tahu West Ham, walaupun in terms of Liga diorang ni, tapi bila main kat home lawan Manchester United pula, kebanyakan team main home lawan Manchester United, diorang punya gila tu boleh orang kata boleh nampak. Tiba-tiba jadi perform lah. Brentford jadi contoh kan. Declan Rice boleh jadi macam Casemiro lah, tiba-tiba jadi padu lah, boleh lari ke depan, ke atas, belakang. So 2 game tu jangan worry, tapi the next 4 game tu boleh kata boleh menang 3 lah. So I'm confident kita akan dapat top 4. Cuma yelah, dia akan ada ups and downs lah. Tapi those 2 game tu memang for me yang I risau sekali lah. Okay, kalau kita melihat balik contoh macam tadi aku tengok game, mungkin aku sangat risau sekarang ni game away lah. Of course game away kita kalau kita tengok mungkin untuk top seed kita hanya lawan Chelsea, tapi Chelsea bukanlah Chelsea yang betul. Yang terbaik sekarang ni. Tapi kalau kita tengok contoh kalau kita side balik bila kita lawan big six home, kita menang 4 tak silap aku, seri 2 kalau tak salah aku. Tapi bila away ni kita kalah 4 dan kalah 4 seri 2 tak silap aku. So Chelsea je tak lawan lagi. So kalau kita tengok contoh mungkin persaingan Newcastle, Manchester, Liverpool, Brighton. So macam coach Dom sendiri lah, hari tu De Zerbi dia merehatkan ramai star player je. Dia punya player utama Mitoma main second half. Siapa lagi? McAllister. Adakah itu perancangan dia juga untuk bertemu Manchester United? Yes, tetapi juga kita merehatkan Aaron Wan-Bissaka juga. Aaron Wan-Bissaka itu juga plan juga. But again lah, but yes, sebagaimana Stewart cakap tadi, dan of course Abang Pija cakap tadi, saya pun setuju. Brighton tu antara semua fixture terakhir, of course jangan cakap yang pasal City punya, antara 6 ni, I rasa Brighton ni yang paling susah untuk kita lah. Okay, untuk saya lah sebenarnya lah, untuk game ini saya sanggup lepaskan 2 point, kita seri dengan dia orang. It's still good enough, pendapat saya. Banyak kawan risau pasal Chelsea, but come on, Chelsea under Tuchel kita boleh risau. Chelsea under Potter mungkin boleh risau. Chelsea under Lampard, come on, have you seen, adakah anda dah tengok dia punya rekod tu kan, kalau aku scroll kan semua pangkar saja. So and lebih-lebih lagi itu kita main kat home tau. Sekarang kita home punya record is super solid. Kalau dalam 6 game ni agak-agak kita menang 1, kita seri yang semua tu, memang top 4 dah dapat dah. So of course lah, for this particular Brighton game tu yang paling susah untuk kita lah. Okay, if just say pemain so happen lah, sebagaimana Stewart cakap kena main 200%. If kita tahulah kita punya United first half FC good, second half FC memang tengah tidur kan. If the second half FC juga tidur, as long as kita dapatkan 1 point, I think we'll be safe lah. We'll be safe for this top 4 position lah. Okay guys, baru-baru ni aku rasa Rio Ferdinand ada mengeluarkan kenyataan, aku rasa baru lagi dalam 2-3 hari ni. Dia kata Bruno Fernandes should be our captain 100% for next season. So aku nak tanya Stewart dulu lah, adakah kau setuju dengan statement ni? Sebab mungkin of course sometimes orang kata Bruno bila kalau dia emosi, dia koyak, dia mati game tu. Apa pendapat kau Stewart? Okay, kalau sebut pasal Bruno Fernandes, dia merupakan salah seorang player yang bagi aku, he is the next captain for Manchester United, walaupun ada pemain-pemain lain yang berpengalaman, contohnya seperti David De Gea, Rafael Varane dan juga 2-3 pemain lain. Tapi beside dia punya karakteristik sebagai seorang captain tu memang perlu ada dalam Manchester United. Sebab apa? Saya still ingat lagi kalau compare dengan Harry Maguire yang jadi captain untuk Manchester United, memang tak cun lah. Sebab saya tengok dari segi performance Harry Maguire sebagai seorang captain dekat atas padang, dia memang tak cantik langsung kalau compare to Bruno Fernandes. Bruno Fernandes ni memang ada karakter, at the same time dia kalau sebut pasal dia punya macam suka argue itu semua, sometimes ada rival fans yang tak suka dengan Bruno Fernandes. Diorang kata Bruno Fernandes ni cepat koyak lah, dia tak boleh jaga emosi lah, itulah ni lah. But for me, in a tactical way, dalam bola sepak, kena ada seorang pemain yang kena psycho opponent. Kena jatuh, kena buat drama. Memang perlu ada individu seperti Bruno Fernandes dalam atas padang. Kalau tak ada macam
permainan tu tak cantik and kita punya opponent pun boleh ambil kesempatan untuk score gol dengan kita. So bagi saya Bruno Fernandes memang mempunyai ciri-ciri untuk nak jadi seorang captain. So bagi saya setujulah untuk jadikan Bruno Fernandes is my next captain. Okey, untuk Pejas ni dia kalau kita tengok rekod sekarang ni kalau bila Bruno, Casemiro dan Eriksen start, aku rasa tak kalah lagi dalam 20 game ni, 16 menang dan 4 seri. So kita tahu of course bila kalah dengan Liverpool tu Eriksen tak main lah, tapi orang kata takkan ada Eriksen tiba-tiba kita boleh menang kan. Tak logik kan. Tapi dalam bola sepak apa-apa saja boleh jadi. So untuk engkau sendiri bila aku tengok berselawan Spurs lawan Aston Villa, Eriksen ni bila minit 60 je aku tahu dia dah macam mungkin kita tahu dia macam dah agak low, dah agak mungkin agak penginat sikit. Adakah engkau rasa beside that kita punya replacement tu kurang untuk the same impact macam mana second half macam tu masa lawan Spurs tu memang sangat teruk. Ya, itu dah kata orang kata kita punya first 11 tu dah cukup kuat, tapi the squad depth tu boleh nampak beza antara kita dan juga Man City. Kalau Man City punya squad depth, you replace Kevin De Bruyne keluar pun you boleh ganti Gundogan. Gundogan boleh buat the same impact as per Kevin De Bruyne. So sama juga macam kalau kita Eriksen tak ada pun boleh nampak impact dia tu tak jadi tau. So that's why for next season central midfield tu yang boleh main, yang boleh orang kata as good as Christian Eriksen is much better lah, sebab kita memang tak boleh nak harapkan McTominay dan juga McFred lah kan. Kalau McFred tu orang kata sekadar nak menyondol orang boleh lah tau. Tapi kalau setakat nak orang kata nak dictate the tempo, kawal game, nak kontrol, nak tenangkan teammate semua, tu memang bukan Fred lah. So that's why pentingnya next season I tak sure about Sabitzer. Mungkin dia okay lah jadi squad player, tapi we need someone yang memang as good as Eriksen. Memang Eriksen dia tak boleh main, kita tak boleh nak harapkan dia 60 game untuk next season. Seterusnya 60 game dia tak boleh main. So that's why kita next season central midfield tu memang as good as Eriksen kena dapatkan. Kalau tak dapat, then we have to find another solution which is yang boleh suits all these three players, Casemiro, Bruno dan juga Eriksen. Erik ten Hag kena fikirlah, dia tak boleh nak terlalu rigid. Acik nak 4-2-3-1 je manjang. Kalau tak nanti nak main white horse pula dekat tengah-tengah tu kan, which is jangan cakap pasal white horse lah. Rasanya 4 orang kat sini mesti sakit kepala dengan nama white horse dia pening kepala. So that's why kalau boleh try cari the best solution untuk at least maximiskan 3 player ni lah. Okey, dia tahu kan sekarang ni pun tengah isu hangat untuk pembelian kan, pengambil alihan tengah ada daripada Qatar juga dengan Sir Ratcliffe tu kan. So untuk coach sendiri, macam saya ada baca, bila coach pun ada cakap dalam live tadi, ada dua perbezaan. Kalau kita daripada Qatar tu sendiri, dia akan nak 100% penjualan dia. So kalau coach ni, pandangan coach macam mana untuk pengambil alihan ni? Untuk saya tak, kerana sekarang kan apa yang kita lihat ialah daripada segi timur versus barat lah. Okay, kita ada dia punya traditional fans yang cakap kalau Manchester United dia kena kekal kat Manchester United. You know, agenda barat lah pendapat saya. But for me, non-bias kan, saya nak tengok apa yang ditawarkan oleh dua-dua owner ni. Siapa yang berpandangan jauh, siapa yang alang-alang cuma nak dapat share Manchester United maybe untuk kepentingan dia sendirilah. Okay, kalau kita lihat Sir Jim Ratcliffe, apa yang dia tawarkan sekarang, apa yang dia guna untuk pancing fans dalam beberapa hari ini, dia cakap pasal transfer. Okay, alang-alang kalau fans United semua cerita pasal apa, Glazer ke apa, kita apa, player, kita nak player. Tadi you pun cakap pasal Eriksen semua. We need player. So dia gunakan ini untuk goreng fans. Okay, tetapi Syed Jassim, apa yang dia tawarkan pandangan jauh, dia cakap pasal stadium, dia cakap pasal clearkan hutang, dia cakap pasal Carrington. Okay, alang-alang kena sound daripada Ronaldo lah. That's why dia pun bawa cerita Carrington lah. Baru saja tadi dia mengatakan bahawa ini bukan dia lah directly dia, tapi ada source mengatakan bahawa Syed Jassim cakap jikalau betul-betul dia ambil alih, baru dia akan beli player. Itu tak penting. Untuk saya, dia punya first proposal ialah pandangan jauh. Okay, kita sebagai fans Manchester United yang tuli lah. Bukan alang-alang kita nak tengok Ronaldo jaringkan gol, Rashford jaringkan gol. We want the history. We want the whole DNA kan. Kembali kepada DNA yang masa zaman Sir Alex Ferguson. Dan untuk saya, siapa yang ini nobody can guarantee lah. Okay, alang-alang kalau Qatar kan last nanti dia dapat United lagi teruk daripada Glazer, kita pun tak tahu. Tapi but based on what we can see right now, untuk saya only Qatar lah for me. Only Qatar. No other way lah. Yang lain tu is either Qatar or Glazer. Sebab okay, bila Syed Jassim ada beritahu juga
mungkin dia akan yang clearkan hutang tu bagus sebab hutang kita tak silap saya 1.1 billion dekat Manchester United. Okay, so dia akan janji juga nak perbaiki stadium juga, tempat latihan training. Macam untuk Stewart sendiri, pandangan Stewart macam mana? Sebab mungkin sekarang ni tengah kecoh sebab orang, terutamanya orang nak Glazer out je dulu. Sebab tu baru lain. Tapi Chelsea referee ada kata dia akan simpan Glazer juga. So macam mana pandangan? Okay, kalau menurut saya memang macam semua orang lah, semua fans. Saya nak Pak Arab, saya nak Sir Jassim. Sebab apa? Kalau compare to visi dan juga misi daripada Sir Jim Ratcliffe, dia punya tak cantik sangat. Dia kata dia tak boleh clear hutang, lepas tu dia nak beli player pun tak adalah cun sangat kan. So bagi saya personally, saya memang nakkan Pak Arab lah, kita punya Sir Jassim kita. Beside that, ada juga ura-ura sebelum ni yang bukan ura-ura lah, banyak media-media, lepas tu ada juga beberapa jurnalis dekat Twitter yang mengatakan bahawa Sir Jim Ratcliffe ni dia nak bergabung dengan Glazer untuk stay dekat Manchester United. Dia wartawan tu bagi tahu yang Sir Jim Ratcliffe ni akan tawarkanlah certain amount untuk Glazer ni pegang saham Manchester United. So saya tengok baru-baru ni satu video daripada David Ornstein, salah seorang jurnalis dekat Twitter juga. Dia bagi tahu yang Glazer kalau dia stay dekat Manchester United, dia orang pegang saham beberapa dalam 20% macam tu pun, itu dikategorikan sebagai B class saham lah, B class share. Share tu boleh dikatakan share yang betul-betul padu, dia orang yang sesiapa yang mendapat share tu, ada orang pegang share tu, diorang boleh dikatakan sebagai orang yang boleh membuat keputusan yang agak padu dalam kita punya kelab. Diorang ada Sir Jim Ratcliffe walaupun dia pegang 80% saham sekalipun, kalau macam Glazer kalau dia pegang 20% saham B class saham tu, itu consider memang saham yang betul-betul padu. Diorang boleh membuat keputusan sama ada dia nak beli player tu ke player ni. So itu salah satu sebab yang saya rasa macam tak berapa setujulah dengan Sir Jim Ratcliffe. And bagi saya memang saya 100% akan stay dekat saya akan stay dekat Sir Jassim juga, sebab apa, dia punya visi-misi memang terbaik. Dia nak upgrade infrastructure macam CR bagi tahu sebelum ditinggalkan Manchester United. Kita punya kolam renang pun tak upgrade lagi dari zaman Sir Alex Ferguson. So saya memang nak sangat tengok. Selain daripada tu, benda yang saya rasa paling best dekat Sir Jassim adalah dia punya pandangan jauh dia untuk improve kita punya academic player dan juga kita punya women's Manchester United women's team. So itu adalah salah satu benda yang saya rasa memang agak bagus, and memang kita perlu ada owner yang mempunyai pandangan yang jauh lah kalau compare dengan Sir Jim Ratcliffe. Okay, untuk PJ sendiri, of course aku rasa fan dekat Malaysia ni 99% nakkan Sheikh Jassim tu untuk ambil alih. Sekiranya benda tu berlaku, 100% pengalihan tu berlaku, engkau nak Manchester ni ikut style City, PSG ataupun Newcastle? Newcastle dia tak ada terus membeli secara meluru, dia ada dia punya long term planning dia. Kalau macam Man City awal-awal tu dia agak beli player star juga. Macam dulu ada Santa Cruz lah, Bellamy lah dia masuk tapi tak menjadi. So dia ada fasa perlahan tu. Sama juga macam PSG. Macam Ejas ni nak macam mana? Dia kalau tanya dia ada dua sudut. Tahu. Dia kalau tanya I personally, I nak kita establish balik. Maksudnya maksudnya try to stabilizekan balik, cantikkan stadium, improve the training facility macam Stewart dan juga Dom kata tadi, coach Dom kata tadi, improvekan benda-benda yang behind the scene. Dalam padang, of course kita nak dapat good result, kita nak dapat entertaining football, kita nak dapat main cantik semua, tapi kita tahu peminat-peminat Manchester United jadi tak sabar. Tahu. So bila kalau katakan dah improve behind the scene pun, tapi main still teruk, result still tak apa-apa, kita still kalah kan, Man United akan start kecam player tau. So that dia macam ada dua lah on side. Tapi for me, I really want to see anything improve behind the scene. Maksudnya the decision maker, player yang diorang nak beli memang kena up to the managers, bukannya ada maksud apa ni, Richard Arnold nak masuk campur ke, ada board nak masuk campur. Kita tak nak dah. Kita tak nak, memang Sir Alex masuk campur boleh? Sir Alex nak masuk campur. Itu pun ada question. Tak, I rasa Sir Alex ni orang katakan dia micromanage kan. Orang kata dia adalah punca kenapa start kejatuhan MU
Daripada zaman Ole lah for example kan. tapi itulah dia macam like, kalau boleh Ferguson dia punya zaman tu dah habis dah pada tahun 2012. I think that's the time dia macam like orang kata bukan kata politik, dia macam politik Malaysia lah. Ada someone tu kena stop. Dah stop lah tu. Tak payahlah nak masuk campur lagi. Move on, kita dah lalui fasa dia, biar orang lain pula yang take over, yang manage the club macam mana how macam mana dia nak improvekan ataupun nak lagi buat club tu ke depan. Sebab kalau tak nanti kita akan, walaupun zaman Sir Alex Ferguson tu bagus, tapi mungkin zaman dia tu dah takkan boleh dibuat pada zaman sekarang tu je. So mungkin itulah yang kita kena. Dan dia yang paling penting dia support manager weh. Dia punya Betul, yes, that's the thing. Yang penting kita kena order yang support manager je. Kalau manager tu kata dia nak beli 5 goalkeeper for example pun nak bagi je. For example lah. Tapi kalau itu yang Erik ten Hag nak bagi 5 goalkeeper, kita bagi je. As long as memang owner tu dia support manager tu je. Okay guys, itu bila contoh lah sebab pengalihan tu pun tengah topik hangat sekarang ni. Tapi sekarang ni pun end of the season nak habis. Lepas tu topik hangat sedang berlaku. Player tu nak dibeli, player tu nak dikeluar, player siapa yang harus stay kan. Ten Hag pun macam rumours dah keluarkan nak 12 list nak jual lah, ada yang nak loan lah. Untuk Coach Dom sendiri saya nak tanya untuk first soalan je dulu. De Gea perlu diganti ke tidak? I ingat you nak tanya pasal Martial stay Martial stay. Okay. Martial nanti kita cerita pasal Martial. Nak tanya ada goalkeeper tu. Okay. David De Gea, I think for the coming season, at least sekurang-kurangnya untuk 2 musim yang akan datang ni, saya rasa he will be our number 1 goalkeeper. Okay. Daripada segi pemain lain, yes, definitely. Okay, kerana kan sebagaimana saya bagi analogi ni lah dalam TikTok live selalu. Kapal kita ni tenggelam ada 4 lubang besar. Okay, yang David De Gea tu cuma singki bocor saja. Okay, kalau you nak tampal singki bocor tapi kapal tenggelam, buat apa? Okay, dan lebih-lebih lagi, jikalau saya tahu kita dikaitkan dengan Diego Costa, dengan David Raya daripada Brentford semua tu. Okay, kalau you betul-betul nak gantikan goalkeeper ni, dia bukan one-to-one kind of situation punya tau. You need situasi yang paling bagus, you dapatkan satu goalkeeper yang muda, misalnya Livakovic, Croatian punya goalkeeper yang muda, yang dia akan jadi understudy kepada David De Gea dalam tempoh 2 tahun ini. Okay, jikalau kamu ambil satu Diego Costa, David Raya, apa akan terjadi? Senario Dean Henderson versus David De Gea akan berlaku semula. When 2 goalkeeper, world class goalkeeper kan, fighting for one spot kan, dia punya emosi and of course performance atas padang kan, tak 100%. Okay, at the back of his mind, dia akan fikir, jikalau saya buat silap ni habis lah lepas ni. Kalau berlaku kepada striker, berlaku kepada midfield, okey lagi. Berlaku kepada defense, okey lagi. Berlaku kepada goalkeeper, you got some instability dalam you punya confidence dan mentality, you akan bolos gol. And jika you bolos gol, habis, hancur. So for me, saya nak selit sikit, sorry. Okay, macam kau kata 2 goalkeeper tak boleh. Tapi di zaman Mourinho ada 2 goalkeeper juga, which is Romero dengan David De Gea. Tetapi Romero tu low profile. Dia bukan yang jenis agresif. Jikalau you beli yang example, Diego Costa, berapa harga dia? At least 50 million. Itu belum masuk tax United tau. Tax United tambah 10 million. Kalau Said Jassim beli United dengan 10 million, tambah lagi 20 million. So sekurang-kurangnya 70 million, 60 million lah. Kalau you belikan goalkeeper yang bernilai lebih daripada 60 juta, adakah you akan dudukkan dia atas bangku? Adakah dia akan duduk senyap atas bangku? Itu persoalan dia. So it's a different thing. Romero tu lain, dia low profile and he was the one that I feel kita United, I pun rasa malu lah as a United fan. We treated him back, not us lah. We love him. United treated him back lah. Dengan dia punya cara layanan dia yang dia dikeluarkan daripada club without a proper send off or whatever. Dia sepatutnya diberi lebih banyak peluang. Tapi member tu relax saja. Dia just accept and just go. But again lah, big price goalkeeper dia datang, Diego Costa semua tu, mereka mengharapkan yang terbaik, mesti ada competition dengan David De Gea. There won't be give and take punya. Macam dulu Van der Sar ada Van der Gaal kan. Van der Gaal dia sanggup bertolak ansur dengan Van der Sar. That's why this boleh can work. So for me now, zaman bola sepak moden, baik you dapatkan yang muda, ego dia kurang sikit, belajar daripada David De Gea. Lepas tu kita dah tampal semua 4 lubang daripada segi striker, midfield, centre back, right back ke apa, then baru kita fikir nak tampalkan Singki tu. Itu pendapat saya. Okay, untuk Stuart sebab benda ni selalu dibahas tau dekat Twitter. David De Gea bukan modern goalkeeper lah, bukan boleh main dengan kaki lah. Macam untuk Stuart sendiri, macam itu Peter Schmeichel ada keluarkan kenyataan.
okay, dia walaupun bukan seorang goalkeeper moden, tapi you tengok sekarang ni top clean sheet dekat EPL. Dia kata is the most important thing macam mana you bekerjasama dengan defend you sendiri. Bukan sebab modern ke playing style ke, macam you sendiri adakah nak staykan De Gea ke, sebab gaji dia antara gaji yang paling mahal lah. Okay, kalau tanya dekat saya sama ada De Gea to stay ataupun tak dekat Manchester United, macam bagi saya lah, saya akan bagi dia 1 season ataupun 2 season stay dekat Manchester United untuk kita nak cari pengganti untuk nak ganti tempat dia. Sama ada Diego Costa ke atau sesiapa player-player muda dekat luar sana yang betul-betul capability untuk nak sarung jersey pertama Manchester United dan juga boleh jadi first 11 keeper dekat Manchester United. Tapi sebut pasal clean sheet ni memang ada kaitan dengan goalkeeper dan juga kita punya defensive. Kalau defensif kita betul-betul solid and goalkeeper tak adalah banyak sangat peluang ataupun banyak sangat save yang perlu dibuat. And kalau tak silap saya dari segi statistik, save yang dilakukan oleh David De Gea untuk season kali ini agak kurang kalau compare dengan season sebelum ni. Sebab season sebelum ni kita punya defense bocor, David De Gea melakukan banyak gila save, lolos pun banyak juga. Dia tak dapat clean sheet yang cantik. Kalau compare season ni, kita punya defense memang solid. Dia punya kerja dia untuk nak save gila-gila agak kurang. So itu adalah salah satu sebab bagi saya macam yes, untuk nak dapat clean sheet tu keeper pun kena berusaha gila-gila juga, tapi bagi saya macam 50-50 lah. Nak kata semua atas memang semua atas kepaduan David De Gea tak ada juga, sebab defense pun ada tolong juga. Nak kata semua pasal defense tak juga, sebab David De Gea pun ada membantu kita punya defense. So selain daripada tu sebut pasal modern goalkeeper ataupun ramailah saya tengok dekat Twitter diorang selalu argue pasal De Gea punya passing, lepas tu De Gea punya untuk nak improve De Gea untuk nak jadi keeper yang betul-betul cantik kan. Modern goalkeeper lah, kalau compare season sebelum ni dengan season sekarang memang ada perubahan sikit dari segi corak permainan David De Gea sebagai seorang modern goalkeeper. Tapi nak kata dia nak terus berubah seperti Diego Costa ke atau sesiapa yang betul-betul cantik, contoh macam Ederson ke Alisson ke, memang agak susah. Tapi macam saya cakap tadi, saya kalau nak renew kontrak dia pun mungkin saya akan potong gaji dia. Kalau kamu nak stay dekat MU, kamu kena potong gaji. And De Gea pun kalau tak silap saya, dia memang nak sanggup potong gaji stay dekat MU. So mungkin saya akan simpan dia untuk 2 season lah. Selepas 2 season tu, mungkin macam saya cakap tadi, kalau ada pengganti, mungkin kita terpaksa kena lepaskan David De Gea ataupun menjual David De Gea. Okay, untuk Pijat lain sikit soalan. Of course sebelum ni zaman Ole dengan banyak rumours lah, Dean Henderson akan mengambil alih tempat David De Gea. Dia rasa pernah mengeluarkan kenyataan baru-baru ni, tak adalah baru, aku rasa dalam awal tahun lepas dia kata dia macam dikhianati lah, dijanjikan posisi nombor 1 tapi tak dapat. So season ni dia terpaksa keluar untuk loan. Adakah kau rasa kalau zaman Ole tu Ole bagi Dean Henderson peluang, mungkin kita tak payah beli keeper dah time tu? Dia nak katakan bagus kan tak, dia sebenarnya Dean Henderson ni orang kata ni just cakap dia ego English lah, maksudnya dia just because dia main dekat kelab English Premier League dia rasa dia privilege, dia kena main tau. Padahal boleh tengok sebenarnya even though dia bagus, orang kata dia punya distribution bagus, dia punya ni, tapi dia punya shot stopping tu for me I always stop bila mana saya cakap pasal goalkeeper the most important is you have to save the ball daripada masuk dalam gawang tau. Or distribution ni orang kata additional. As long as David De Gea boleh buat the basic job, tahan bola, jangan bagi masuk, then for me the best dah. Tak payah nak cari goalkeeper lain. Tapi itulah, Dean Henderson, attributes dia memang dia boleh bagi bola jauh, tapi shot stopping dia tak sebagus David De Gea. That's why masa zaman Ole tu, Ole nampak dia punya kebolehan dengan ada Maguire pula depan mata dia. Kan? So nak tak nak dia kena main dah David De Gea. In terms of David De Gea, dia confident David De Gea boleh save all the ball. But itulah, I totally agree dengan apa Dom. Kalau you ada 2 kepala untuk goalkeeper punya position yang memang betul-betul number 1 punya spot nak kena main ni, you build this, orang kata rasa tak pasti tau. Ya, aku main ke tak minggu ni, aku main ke tak minggu depan, sebab goalkeeper punya position ni crucial. One mistake memang jadi punca kalah. Tahu, kalau striker you boleh miss 5-6 peluang, goalkeeper 1 mistake je teruk. So that's why for me I really like what we have been doing in terms of
kita establish satu permanent goalkeeper, satu yang memang really backup goalkeeper tu je. Kalau Dean Henderson tu dah lah, I think we can just move on. Dia pun dah cakap buruk pasal kelab kita masa dia dah kat Sheffield sekarang. Tengok dia pun macam dah ke laut. So itulah, I think let's just move on. Kalau nak cari macam Dom kata, nak cari understudy untuk David De Gea, dapatkan. Dan mungkin kita boleh start to build. Dan yalah, mana tahu so called modern goalkeeper tu ada dekat that the new guy ni lah. Tu je lah.